Então estamos todos aqui Więc jesteśmy wszyscy tutaj para a glória do Senhor, dla Bożej chwały, junto com o Ministério de Música razem z muzykami e com os anjos que estão i aqui. z aniołami, które są tutaj. Os anjos de Deus se faz presente no meio de nós Aniołowie Boży stają się obecni pośród nas. e também os nossos irmãos. I także nasi bracia i siostry. Então, olha para quem está do seu lado e dá boa noite. Więc spójrz na osobę, która jest obok ciebie i powiedz dobry wieczór. E meus irmãos, I moi bracia i siostry, a graça de Deus deve sempre habitar no meio de nós. Boża łaska zawsze ma mieszkać pomiędzy nami. E é isso que nós ouvimos hoje na palavra de Deus. I to właśnie słyszeliśmy dzisiaj w Słowie Bożym. A graça que habita no meio dos apóstolos. Łaska, która mieszka pomiędzy apostołami. A graça que habita no meio dos discípulos. Łaska, która mieszka pomiędzy uczniami. E nós hoje, no dia de Pentecoste, I dzisiaj, w Dzień Pięćdziesiątnicy, celebramos esta grande graça para toda a igreja. celebrujemy tę wielką łaskę dla całego Kościoła. A vinda do Espírito Santo de Deus. Przyjście Ducha Bożego. O céu se abre, Niebo się otwiera. o Espírito Santo vem sobre nós. I Duch Święty stępuje na nas. E todos nós temos o Espírito Santo. I wszyscy my mamy Ducha Świętego. Somos morada de Deus. Jesteśmy mieszkaniem Boga. Somos habitação do Altíssimo. Jesteśmy tymi, w których mieszka Najwyższy. Somos templos do Espírito Santo. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Então, olha para o templo do Espírito Santo que está do teu lado. Więc spójrz na świątynię Ducha Świętego, która jest obok ciebie. E é templo lindo. To jest piękna świątynia. É templo maravilhoso. Wspaniała świątynia. É a habitação de Deus. To jest mieszkanie Boga. Por isso o templo de Deus tem que ser bem cuidado. Dlatego świątynię Boga trzeba dobrze dbać. Porque tem até uma piadinha Jest nawet taki dowcip de uma mulher pewnej kobiecie, que foi na confissão. która poszła do spowiedzi. Chegou lá na confissão pro padre, Przyszła do spowiedzi, do kapłana, sentou lá no confessionário. a tam uklękła przy konfesjonale. Padre, Ojcze, eu pequei. zgrzeszyłam. Mas o que que foi, minha filha? Co się stało, córko? Ai, padre, A ojcze, eu sou muito vaidosa. jestem bardzo próżna. Eu sempre me maqueio Ciągle nakładam makijaż e brinco i kolczyki e pó na cara i tak podkład na twarz e sobrancelha postiça i podwijam rzęsy e batom i szminkę e tudo, padre. i wszystko to, ojcze. E daí o padre, mas minha filha, isso é pecado? I ojciec kapłan powiedział: a moja córko, to jest grzech? Ai, padre, mas é que eu sempre demoro muito para me arrumar. A ojcze, bo ja zawsze dużo czasu zajmuję, żebym ja się przygotowała. E meu marido fica me esperando, esperando, I mój mąż na mnie esperando. czeka i czeka i E czeka. eu sempre me atraso porque estou me I maquiando. ciągle się spóźniam, bo nakładam makijaż. Aí o padre olhou para ela. Ten kapłan na nią spojrzał. Hoje você se maquiou, minha filha? Dzisiaj zrobiłaś makijaż, córko? Não, padre, hoje não. Eu vim aqui para me confessar. Nie, dzisiaj ojcze nie, dzisiaj przyszłam, żeby się wyspowiadać. E daí ela perguntou para o padre, I ona zapytała księdza: mas padre, é pecado? ale ojcze, czy to grzech? O padre olhou para ela I ten kapłan na nią spojrzał e disse, i powiedział: no seu caso, minha filha, é caridade. w twoim przypadku, moja córko, to miłosierdzie. Ah, esses padres. Ach, ci kapłani. Mas depois eu vou contar uma dos homens. Ale potem jeszcze opowiem dowcip, w którym będą mężczyźni. Mas, meus irmãos, Ale, moi bracia i siostry, nós somos templos de Deus. jesteśmy świątynią Boga. O Espírito Santo habita em nós. Duch Święty mieszka w nas. E claro, não é o nosso exterior que nós temos que cuidar. I jasne, to nie o nasze stronę zewnętrzną mamy dbać, É o nosso interior. o nasze wnętrze, Porque isso é o mais importante para Deus. bo to jest najważniejsze dla Boga. E Deus olha para cada de nós I Bóg patrzy na każdego z nas com olhar de quem ama, ze spojrzeniem tego, który kocha, olhar de quem cuida, spojrzeniem tego, który się troszczy, olhar de Deus que é disposto a tudo por cada de nós. spojrzeniem Boga, który jest w stanie zrobić wszystko dla każdego z nas. E olha só o que nós celebramos hoje. I zobaczcie, co świętujemy dzisiaj. A vinda do Espírito Santo. Wstąpienie Ducha Świętego. Os discípulos estavam lá com as portas trancadas. Uczniowie byli tam, mieli zamknięte drzwi.
Eles tinham medo dos judeus. Oni bali się Żydów. Eles estavam lá em oração. Oni tam trwali w modlitwie De repente vem um terremoto i nagle trzęsienie ziemi e as portas se abrem. i drzwi się otwierają. E ali o Espírito Santo vem como línguas de fogo I tam Duch Święty wstępuje w językach ognia, e pousa sobre cada dos discípulos. który spoczywa nad każdym z uczniów. E ali eles vivem uma manifestação do Espírito Santo. I tam oni doświadczają tego objawienia Ducha Świętego. E eles começam a orar I oni zaczynają się modlić. e começam a falar das maravilhas de Deus. I zaczynają mówić o wspaniałościach Bożych. O povo que estava lá fora Ludzie, którzy byli tam na zewnątrz, escutava os discípulos logo pela manhã daquele jeito. oni słyszeli uczniów apostołów od rana już, którzy zachowywali się tak. O povo lá fora pensava que os discípulos estavam bêbados. Ludzie tam na zewnątrz myśleli, że uczniowie upili się, Só que eles ouviam tylko że oni słyszeli, os discípulos proclamar as maravilhas de Deus, jak uczniowie ogłaszali wspaniałości Boga. cada em sua própria língua. Każdy w swoim własnym języku. E meus irmãos, I moi bracia i o siostry, Espírito Santo vem sobre nós Duch Święty przychodzi do nas, para que cada de nós possa anunciar as maravilhas de Deus, żeby każdy z nas mógł głosić wspaniałości Boże, para fazer conhecer a grandiosidade que é Deus. aby dać poznać tą wielkość, jaką jest Bóg. E todos nós temos o Espírito Santo. I wszyscy my mamy Ducha Świętego. Nós recebemos o Espírito de Deus, My otrzymujemy Ducha Bożego, que clama em nós, który woła w nas. Abba, Pai. Abba, Ojcze. E o Espírito Santo I Duch Święty gera vida em nós. zdradza życie w nas. O Espírito Santo nos liberta dos nossos medos. Duch Święty uwalnia nas z naszych lęków. Quem aqui nunca sentiu medo? Kto tutaj nigdy nie bał się? Quem aqui nunca teve sentimento de se fechar em algum lugar? Kto tutaj nigdy nie miał takiego uczucia zamknięcia się w jakimś miejscu? Às vezes nós passamos por estas experiências Czasami przechodzimy przez takie do doświadczenia. medo que nos faz nos fechar. Lęk, który sprawia, że się zamykamy. Mas, meus irmãos, nós não podemos desistir da oração. Ale moi bracia i siostry, nie możemy zrezygnować z modlitwy. Eles mesmos fechados naquela sala, Oni zamknięci w tamtej sali, com medo, bojąc się. eles oravam. Oni się modlili. Então, se você tem algum medo, Więc jeśli ty się boisz, se tem algo que te faz fechar em você mesmo, jeśli masz coś, co sprawia, że zamykasz się w sobie samym, você não pode abandonar a oração. nie możesz zostawić modlitwy. E eles perseveravam em oração. I oni trwali na modlitwie. E o Espírito Santo veio com poder. I Duch Święty stąpił z mocą. E o Espírito Santo realizou maravilhas naquele lugar. I Duch Święty zrealizował wspaniałości w tamtym miejscu. Os apóstolos receberam o Espírito Santo. Apostołowie otrzymali Ducha Świętego. Pedro recebeu o Espírito Santo. Piotr otrzymał Ducha Świętego. Ele saiu daquele lugar On wyszedł z tego miejsca e foi anunciar Jesus. i poszedł głosić Jezusa. Na primeira pregação de Pedro, Przy pierwszym głoszeniu Piotra ele cheio do Espírito Santo. i on pełen Ducha Świętego. Foram 3.000 homens que se converteram. 3000 mężczyzn się nawróciło, Porque ele anunciava Jesus com poder. bo on głosił Jezusa z mocą. Ele fala: Jesus veio no meio de nós. On mówił, Jezus przyszedł i był wśród nas. Ele veio para nos salvar. On przyszedł, by nas zbawić. Ele veio para nos libertar. On przyszedł, by nas uwolnić. E aquele povo que ouvia Pedro I tamci ludzie, którzy słyszeli Piotra, sentiu o coração transpassado. oni poczuli, że ich serce jest przebite. Porque quando nós falamos da palavra de Bo Deus, kiedy my mówimy o Słowie Bożym, cheios do Espírito Santo, pełni Ducha Świętego, transpassamos o coração das pessoas. my przebijamy serca ludzi. E você é enviado a transpassar corações, I Ty jesteś posyłany, by przebijać tak serca, cheio do Espírito Santo. pełen Ducha Świętego. Quando você fala de Deus, Kiedy Ty mówisz o Bogu, quando você anuncia a palavra de kiedy Deus, głosisz Słowo Boże, aqueles que escutam você ci, którzy Ciebie słuchają, sentem o coração sendo transpassado pela palavra. czują, jak ich serce jest przenikane przez Słowo. E isso gera conversão, I to zdradza nawrócenia. isso gera transformação de To vida. zdradza przemianę życia. E o mundo precisa de vida I nova. świat potrzebuje nowego życia. E nós celebramos todo ano I Pentecostes. każdego roku my świętujemy Pięćdziesiątnicę. Mas Pentecoste não é mais só dia. Ale Pięćdziesiątnica to nie jest tylko jeden dzień. Todos os dias para nós Każdy dzień dla nas deve ser a manifestação do Espírito Santo. powinien być objawieniem Ducha Świętego. Deve ser o agir do Espírito Santo em nós. Powinien być działaniem Ducha Świętego w nas. Não podemos mais viver de qualquer Nie jeito. możemy już żyć w jakikolwiek sposób. Nós temos que viver
viver na força do Espírito de Deus, Musimy żyć w mocy Ducha Bożego, porque o mundo precisa ver bo Deus. świat potrzebuje zobaczyć Boga. E é você, cheio do Espírito I Santo, to Ty, pełen Ducha Świętego, que irá mostrar Deus no mundo. będziesz ukazywał Boga na świecie. Meus irmãos, tem pessoas morrendo lá fora, Moi bracia i siostry, są ludzie, którzy umierają tam na tem zewnątrz. pessoas se afastando da fé, Są osoby, które oddalają się od tem wiary. pessoas desistindo da própria vida, Są osoby, które rezygnują ze swojego własnego życia, porque já perderam a bo esperança, już stracili nadzieję, porque já perderam o bo sentido, już stracili sens, porque estão roubando Deus de nós. bo kradnie się nam Boga. Mas você deve ir lá fora, Ale Ty powinieneś być tam na e zewnątrz assim como Pedro fez, i tak jak Piotr czynił, dizer: Cristo vive, powiedzieć: Chrystus żyje e Ele faz maravilhas, i On czyni wspaniałości, e Ele transforma vidas, i On przemienia życia. Ele me transformou. On mnie przemienił. E eu quero levar esta palavra I ja chcę mieć to słowo, que é capaz de transformar corações. które jest w stanie przemieniać serca. Só que para isso o Espírito Santo tem que estar atuante em nós. Tylko, że żeby tak było, to Duch Święty musi działać w nas. Todos nós temos o Espírito Santo. Wszyscy my mamy Ducha Świętego. O Espírito Santo foi derramado sobre Duch nós. Święty został wylany na nas. Mas às vezes não permitimos que o Espírito Santo haja em nós. A czasami nie pozwalamy, by Duch Święty działał w nas. Porque queremos só nós fazer Bo chcemy tylko my robić do nosso jeito, na nasz sposób, o nosso querer, nasze chęci, a nossa vontade. nasza wola. Mas não é mais a nossa vontade. Ale to już nie jest nasza wola. Faça em mim, Espírito Santo, Czyń we mnie, Duchu Święty, a tua vontade. Twoją wolę. Nós somos chamados a viver na força do Espírito Santo. Jesteśmy wezwani, by żyć w mocy Ducha Świętego. E assim nós veremos I milagres. tak zobaczymy cuda, Assim nós veremos curas. tak zobaczymy uzdrowienia, Assim nós veremos maravilhas de Deus acontecendo. tak zobaczymy, jak wspaniałości Boga się wydarzają. Meus irmãos, eu estou aqui na Polônia há 2 anos. Moi bracia i siostry, jestem tutaj w Polsce 2 lata. Nestes anos aqui com W vocês, tych latach tutaj z Wami eu já contemplei tanta maravilha de Deus, ja już kontemplowałam tak wiele wspaniałości Boga, tantas graças, tak wiele łask, tantas curas, tak wiele uzdrowień, tantas conversões, tak wiele nawróceń, tantos corações que foram transpassados pela força da palavra. tak wiele serc, które było przenikniętych mocą Słowa. O Espírito Santo é atuante no meio de nós. Duch Święty działa pomiędzy nami E o Espírito Santo vai gerando vida em nós. i Duch Święty będzie zradzał życie w nas E gera vida através de i nós. zdradza życie poprzez nas. Você é chamado a levar esta vida. Jesteś wezwany, by nieść to życie, Porque você é filho de Deus. bo jesteś dzieckiem Bożym, Você é filha de Deus. jesteś synem, córką Você Boga, tem uma herança. masz E dziedzictwo essa herança já te foi i dada. to dziedzictwo już zostało Ci dane. Você só tem que viver como filho. Musisz żyć tylko jak dziecko, Na força do Espírito Santo w de mocy Deus. Ducha Bożego. Meus irmãos, Moi Deus, bracia i siostry, Ele quer realizar maravilhas. Bóg chce realizować wspaniałości, Mas nós temos que ter um coração disposto. ale musimy mieć serce dyspozycyjne. Faça-se em mim, Senhor, Niech mi się stanie, Panie, a tua vontade. Twoja wola. Foi assim que aconteceu na vida dos To santos. tak wydarzało się w życiu świętych. Eles se colocaram disponíveis para Deus. Oni byli dyspozycyjni dla Boga E Deus usou cada santo i Bóg posłużył się każdym świętym, para transformar realidades, aby przemieniać rzeczywistość, para curar corações, aby uzdrawiać serca, para gerar vida no mundo. aby zdradzać życie w świecie. E no Evangelho é justamente isso que nós I vemos. w Ewangelii tu właśnie to widzimy. Nós vemos Jesus que já tinha morrido e ressuscitado, Widzimy Jezusa, który już umarł i zmartwychwstał, mas os apóstolos estavam ali fechados, ale apostołowie byli tam zamknięci. também com medo dos judeus. Także bali się Żydów. Era noite, To była noc. era o primeiro dia da To semana, był pierwszy dzień tygodnia, como hoje jak dzisiaj. nós já estamos à noite, Już jest noc. nós já estamos no primeiro dia da Jesteśmy semana, w pierwszym dniu tygodnia. estamos aqui na igreja com as portas fechadas Jesteśmy tutaj w kościele z zamkniętymi drzwiami. e Jesus aparece no meio de nós. I Jezus objawia się pośród nas. Porque o ressuscitado agora ganha uma nova forma de presença. Bo zmartwychwstały ma teraz inny sposób obecności. As coisas deste mundo Rzeczy tego świata não limitam mais a presença dele. już nie ograniczają Jego obecności. Ele está no meio de nós. On jest pomiędzy nami. Só que nós temos que vê-lo. Tylko musimy Go zobaczyć. Nós precisamos ouvi-lo. My potrzebujemy Go usłyszeć. E o ressuscitado I diz: zmartwychwstały mówi: a paz esteja convosco. pokój Wam.
Meus irmãos, os apóstolos ouvem isto Moi bracia i siostry, apostołowie to słyszą e eles ficam surpresos com a presença de Jesus. i oni są zaskoczeni obecnością E Jezusa. novamente Jesus diz: I Jezus znowu mówi: a paz esteja convosco. pokój wam. Meus irmãos, Moi bracia i siostry, isso é importante para nós. to jest ważne dla nas. A paz não pode ser roubada de nós. Nie można pozwolić, by ukradziono nam pokój. A primeira coisa que o inimigo tenta tirar de nós Pierwsza rzecz, którą nieprzyjaciel próbuje nam zabrać, é a nossa paz. to jest nasz pokój. É a primeira coisa que o inimigo vai tentar roubar de você. To jest pierwsza rzecz, którą nieprzyjaciel będzie próbował ukraść tobie. A sua paz. Twój pokój, Na sua família, w twojej rodzinie, no seu trabalho, w twojej pracy, no seu grupo, w twojej grupie, na sua comunidade. w twojej wspólnocie. O inimigo, por primeiro, vai querer tirar a tua paz. Nieprzyjaciel jako pierwszy będzie chciał zabrać twój pokój. Mas esta é a saudação do ressuscitado. Ale takie było pozdrowienie zmartwychwstałego. A paz esteja convosco. Pokój wam. Não permita que o inimigo roube a tua paz. Nie pozwól, by nieprzyjaciel skradł twój pokój. Na tua casa você tem que declarar a paz. W twoim domu ty masz deklarować pokój. Mas, Padre, está passando muitas dificuldades, No ojcze, ja przechodzę przez wiele trudności, muitos problemas, muitos sofrimentos. wiele problemów, wiele cierpień. A paz esteja convosco. Pokój wam. Meus irmãos, os apóstolos estavam num contexto de guerra. Moi bracia i siostry apostołowie byli w kontekście wojny. Eles estavam sendo perseguidos. Oni byli prześladowani. Eles poderiam ser mortos pelos judeus. Oni mogliby być zabici przez Żydów. Eles estavam lá trancados com medo. Oni byli tam zamknięci, bali się. Eles estavam refugiados lá. Oni byli tam uchodźcami. E em qualquer momento alguém poderia entrar lá e I w matá-los. jakimkolwiek momencie ktoś mógł tam wejść i ich zabić. Olha só o contexto que eles estavam. Zobaczcie ten kontekst, w jakim oni byli. E quando Jesus chegou no meio deles, Kiedy Jezus przyszedł i stanął pośród nich, Jesus proclama a paz. Jezus ogłasza pokój. A paz esteja convosco. Pokój wam. Meus irmãos, a palavra que Jesus usa Moi bracia i siostry, słowo, jakim posługuje się Jezus, é shalom. to szalom. E shalom é uma palavra com muitos I significados. szalom to słowo, które ma wiele znaczeń. É uma palavra muito profunda To słowo bardzo głębokie. que nós dizemos, traduzimos como paz. My to tłumaczymy jako pokój. Mas é muito mais do que paz. Ale to coś dużo więcej niż pokój. Shalom é plenitude. Szalom to pełnia. Shalom é ausência de caos. Szalom to brak chaosu. E nós vivemos em um mundo com muitos caos. I my żyjemy w świecie, w którym jest wiele chaosu. Nós nos encontramos com pessoas que estão vivendo verdadeiros caos. My spotykamy się z osobami, które przeżywają prawdziwy chaos. E o que é o caos? I czym jest chaos? O caos é a total desordem. Chaos to całkowity brak porządku. O caos é a ausência. Chaos to brak. Antes de Deus criar o universo, Zanim Bóg stworzył świat, tinha só o caos. był tylko chaos. E depois Deus, com a sua palavra, I potem Bóg swoim słowem vai organizando todas as coisas. będzie organizował wszystkie rzeczy. Cria os céus. Stwarza niebo. Claro, primeiro ele diz, faça-se a luz. Pierwszy powiedział, niech się stanie światłość. E a luz se fez. I światło się stało. A palavra de Deus Słowo Boże destruiu o caos. zniszczyło chaos. Com a força da palavra de Deus, Mocą Słowa Bożego o caos não existe mais. chaos już nie istnieje. Porque a palavra de Deus vem e plenifica tudo. Bo Słowo Boże przychodzi i wypełnia wszystko. Só que hoje nós encontramos muitas pessoas Tylko, że dzisiaj spotykamy wiele osób, que estão vivendo o caos. które przeżywają chaos. E você tem que chegar até essas I pessoas Ty musisz dotrzeć do tych osób e dizer para i elas: powiedzieć do nich: Shalom, a paz esteja com você. pokój Tobie. Meus irmãos, Moi bracia i siostry, talvez nós vivemos o caos, być może my przeżywamy chaos, a ausência, brak, a falta, brak, o sofrimento, cierpienie, a angústia, niepokój, a dor. ból. A paz esteja convosco. Pokój Wam. A primeira coisa que o inimigo quer Pierwsza rzecz, jakiej nieprzyjaciel chce,
é roubar a nossa paz. to skraść nasz pokój. Não permita. Nie pozwól. Não permita que o inimigo roube a tua paz. Nie pozwól, by nieprzyjaciel skradł Twój pokój. Declare com poder. Deklaruj z mocą. Eu acolho a paz de Jesus. Ja przyjmuję pokój Jezusa. Não importa o que está acontecendo ao meu redor. Nie jest ważne, co dzieje się dookoła mnie. A paz não vai ser roubada de mim. Nie ukradną mi pokoju. Porque a paz é algo que Jesus me deu. Bo pokój to jest coś, co Jezus mi dał. E eu não vou permitir que tirem a paz do meu interior. Ja nie pozwolę, by zabrano pokój z mojego wnętrza. E com a paz, I spokojem você vai anunciar. Ty będziesz głosił. Com a paz, Spokojem você está preparado para receber o Espírito Ty jesteś Santo. przygotowany, by przyjąć Ducha Świętego. Depois que Jesus declara paz no meio deles, Po tym, jak Jezus deklaruje pokój pomiędzy nimi, soprou sobre eles o Espírito. On tchnął na nich Ducha Świętego. Recebei o Espírito Santo. Przyjmijcie Ducha Świętego. A todo aquele que perdoardes, Każdy ten, któremu przebaczycie, odpuścicie, serão perdoados. będzie im odpuszczone. Só é possível para nós perdoar Możliwe jest dla nas tylko przebaczyć, se o nosso coração estiver na paz. jeśli nasze serce będzie w pokoju, Se o seu coração estiver na guerra, jeśli Twoje serce będzie w wojnie, se o seu coração estiver na revolta, jeśli Twoje serce będzie w buncie, você nunca vai perdoar. to nigdy nie przebaczysz. Mas se o seu coração estiver na paz, Ale jeśli Twoje serce będzie w pokoju, a paz que vem do alto, pokoju, który pochodzi z a wysoka, paz que vem de Cristo ressuscitado, pokoju, który przychodzi od Chrystusa zmartwychwstałego, você vai poder perdoar. będziesz mógł przebaczyć. E meus irmãos, I moi bracia i siostry, esse é um fruto do Espírito Santo. to jest owoc Ducha Świętego. Essa é uma consequência de quem tem o Espírito Santo. To jest konsekwencja tego, który ma Ducha Świętego. Quem tem o Espírito Santo perdoa. Kto ma Ducha Świętego, przebacza. Então você tem que perdoar na tua Więc casa. musisz przebaczyć w swoim domu. Você tem que perdoar no seu trabalho. Musisz przebaczyć w swojej pracy. Você tem que perdoar o seu passado. Musisz przebaczyć swojej przeszłości. Você tem que perdoar aqueles que feriram teu coração. Musisz przebaczyć tym, którzy zranili Twoje serce. Porque isso mostra, Bo to pokazuje, revela uma pessoa que está vivendo a paz. objawia osobę, która żyje w pokoju. E paz não é a ausência de problemas I exteriores. pokój to nie jest brak problemów zewnętrznych. A paz é uma plenitude interior. Pokój to pełnia wewnętrzna. A paz é uma presença interior. Pokój to obecność wewnętrzna. É a presença do Espírito Santo em você. To obecność Ducha Świętego w Tobie. Essa é a verdadeira paz. To jest prawdziwy pokój. A paz que o mundo não pode reconhecer. Pokój, jakiego świat nie może rozpoznać. A paz que o mundo não pode perceber. Pokój, jakiego świat nie może zauważyć. Mas a paz que cada um de nós consegue viver. Ale to jest pokój, jakim każdy z nas jest w stanie żyć. Quando temos a presença do Espírito de Deus. Kiedy mamy obecność Ducha Bożego. Queria chamar mais uma vez os irmãos da Croácia aqui. Chcę zaprosić jeszcze raz tutaj braci z Chorwacji. Hoje o Darius deu o testemunho dele, né? Dzisiaj Dariusz dawał swoje świadectwo. E eu pedi permissão para ele I ja pozwoliłam mu, tak poprosiłam go o pozwolenie, para poder partilhar o testemunho dele aqui também com vocês. żeby podzielić się też jego świadectwem tutaj z wami. Ele achou melhor que eu mesmo fale, sabe? Por causa da língua. Uważał, że lepiej będzie, jak ja powiem z powodu języka. Mas esse aqui é o Darius. Ale to jest on. Ele é o Darius, On jest Dariusz, croata, Chorwat, né? Que viveu uma forte experiência com Cristo, który przeżył bardzo mocne doświadczenie z Chrystusem. com Cristo ressuscitado. Z Chrystusem zmartwychwstałym. Que viveu uma forte experiência de transformação Który przeżył mocne doświadczenie przemiany. pela força do Espírito Santo de Deus, Przez moc Ducha Bożego. né? Ele cresceu em uma família On wychowywał się w rodzinie, que não tinha prática da fé. gdzie nie było praktyki wiary. Ele não nasceu numa família de berço cristão. On nie narodził się w rodzinie, gdzie od dziecka byłby klimat chrześcijański. Mas era uma família que não frequentava a igreja. Ale to jest rodzina, która nie chodziła do kościoła. Ele até foi batizado, On nawet był ochrzczony. mas quando ele ia receber a primeira comunhão, Ale kiedy on miał otrzymać pierwszą komunię świętą, ele era muito agitado na catequese on był bardzo taki pobudzony na katechezie e não parava. i się nie zatrzymywał.
E daí a catequista I katechetka achou que não era bom ele fazer a primeira comunhão. uważała, że nie jest to dobre, żeby on miał tą pierwszą komunię świętą. E pediu que ele refizesse mais um ano de primeira comunhão. I poprosiła, żeby on jeszcze rok przygotował się do pierwszej komunii świętej. Só que daí os pais dele se revoltou, Tylko że jego rodzice się zbuntowali. ele também se On revoltou. też się zbuntował. Então eles não quiseram mais saber de igreja. Więc oni już nie chcieli wiedzieć o Kościele. Ele teve uma adolescência muito problemática, On ten czas jako nastoletni było tam wiele problemów. envolvido sempre com brigas, Zawsze był zaangażowany w jakieś kłótnie. consumo de álcool. Spożywał alkohol. E cada vez ele bebia mais, I za każdym razem on pił więcej, até que ele começou também a participar de uma gangue. aż do czasu, kiedy on zaczął być też w jakimś gangu. E assim ele foi vivendo uma vida desregrada. I tak on przeżywał życie nieuporządkowane. Na vida adulta, ele sempre ia para as noitadas, W życiu dorosłym zawsze chodził na jakieś imprezy, muita bebida, wiele alkoholu, muitas drogas, wiele narkotyków, muita violência, wiele przemocy. né? E cada vez ele ia aumentando o consumo de drogas. I coraz bardziej było więcej tych narkotyków. Ele consumiu praticamente todo tipo de drogas. On praktycznie spróbował każdego rodzaju narkotyków. E sempre ele estava em conflito com a polícia. I ciągle on był w jakimś konflikcie z policją. Várias vezes a polícia estava perseguindo ele. Wiele razy policja śledziła go. Ele tinha até uma sensação de felicidade superficial, On nawet miał takie poczucie powierzchownego szczęścia, mas por dentro ele ia sentindo esse vazio que só aumentava. ale wewnątrz on czuł tą pustkę, która tylko się wzmacniała. Ele era um ateu declarado On był zadeklarowanym ateistą e ele perseguia os cristãos, i on prześladował chrześcijan. né? Ele zombava dos cristãos, Śmiał się z nich né? E sempre agindo com violência também contra os cristãos. i postępował też z przemocą do chrześcijan. Até que certo dia Aż pewnego dnia ele se encontrou com um motorista de táxi cristão. on spotkał kierowcę taksówki chrześcijanina. Esse motorista começou a evangelizá-lo, Ten kierowca taksówki zaczął go ewangelizować, rezou por ele, pomodlił się za niego, deu a Bíblia para ele. dał mu Biblię. Enquanto o motorista de táxi evangelizava I ele, kiedy kierowca taksówki go ewangelizował, ele se emocionou. on się wzruszył. Só que foi escondendo as lágrimas para o motorista não perceber. Tylko że on ukrywał łzy, żeby kierowca nie zauważył. O motorista deu a Bíblia para ele Kierowca dał mu Biblię e em casa ele foi abrir a Bíblia. i w domu on otworzył Biblię. E quando ele abriu a Bíblia, I kiedy on ją otworzył, foi lá no livro de Gálatas. to on otworzył ją na księdze Listy do Galatów. E olha só qual versículo ele encontrou. I zobaczcie, posłuchajcie, jaki werset on znalazł. Bebedeiras, festas e coisas semelhantes, Pijaństwo, uczty i podobne rzeczy. eu te advirto, Ja Ciebie upominam. quem pratica tais coisas Kto praktykuje takie rzeczy, não herdarão o reino dos céus. nie osiągnie Królestwa Niebieskiego. Então ele logo fechou a Bíblia. Więc on zaraz zamknął Biblię. Ele sentiu ali Deus falando fortemente com ele, né? Poczuł, jak tam Bóg mówi mocno do niego. Mas ele ficou com medo. Ale on się bał. E ali, como aquele motorista de I táxi, tam z tamtym kierowcą taksówki. ele viveu o primeiro encontro com Jesus. On przeżył pierwsze spotkanie z Jezusem. Mas daí ele começou com uma vida de dependência química, I né? on miał to życie w uzależnieniu od narkotyków. Todos os dias ele usava droga, Każdego dnia on używał narkotyków, cigarro, álcool, papierosów i alkoholu. muitas imoralidades sexuais. Wiele braku takiej moralności i seksualności. Mas ele sentia esse profundo vazio interior. Ale on czuł tą głęboką pustkę wewnętrzną. E essa sensação de vazio só ia aumentando no coração I dele. to poczucie pustki tylko rosło w jego sercu. Era como se ele não tivesse paz. To jakby on nie miał pokoju. Então, ele começou a clamar a Deus. Więc on zaczął wołać do Boga. E ele usou muita droga aquele dia. I on użył wiele narkotyków tamtego dnia. Só que depois ele pegou a droga e o cigarro Tylko że on potem wziął narkotyki, papieros e jogou fora. i wyrzucił. E começou a clamar a Deus. I zaczął wołać do Boga. E depois disso ele passou dias sem dormir. I po tym minęły dni i on nie spał. Só que determinado dia Tylko że pewnego dnia ele
recusou usar droga. On odrzucił używanie narkotyków. Eu não vou mais usar droga. Powiedział, nie będę już używał narkotyków. E ali ele começou a chorar. I tam zaczął płakać. E ele sentiu o Espírito Santo vindo sobre ele. I on poczuł, jak Duch Święty przychodzi do niego. E ele começa a chorar muito. I on zaczął płakać bardzo. E meus irmãos, I moi bracia i siostry, os amigos dele começam a oferecer drogas para ele. jego znajomi zaczęli mu ofiarowywać, dawać narkotyki. E ele recusa as drogas. I on je odrzuca, nie bierze. Os amigos dele oferecem álcool para Jego ele. znajomi dają mu alkohol. E ele recusa usar I álcool. on też nie chce alkoholu. E isso, ele vai percebendo que tem algo diferente nele. I on będzie zauważył, że coś jest w nim innego, coś się zmieniło. Ele vai percebendo uma profunda mudança. On zauważył głęboką zmianę. E ele também começa a perceber uma transformação interior. I on też zaczyna zauważać zmianę wewnętrzną. Ele percebe que no coração dele não tem mais aquele vazio, Zauważy, że w jego sercu nie ma już tej pustki. mas ele vai começando a sentir paz, alegria, amor. On zacznie czuć pokój, radość, miłość. Ele procura a igreja católica, On szuka kościoła katolickiego. começa a participar dos grupos da igreja, Zaczyna chodzić na grupy różne w kościele. só que ele vai sentindo ainda uma falta. Tylko, że on jeszcze czuje jakiś brak. Então ele entrou lá na internet Więc on otworzył internet, para pesquisar um pouco mais sobre a igreja żeby poszukać czegoś więcej o kościele. e encontrou uma página da nossa comunidade. I znalazł w internecie stronę naszej wspólnoty. Ele viu como a evangelização acontecia no Brasil, On zobaczył, jak ewangelizacja wydarza się w Brazylii. toda aquela ação do Espírito Santo. To całe działanie Ducha E Świętego. ele falou: é assim que eu quero I evangelizar, on powiedział, to tak chcę ewangelizować. é assim que eu quero anunciar To Jesus. tak, ja chcę głosić Jezusa. Então ele vai pesquisando mais na internet. Więc więcej szuka informacji w internecie. Ele entra em contato com as missionárias na Itália On wchodzi w kontakt z misjonarkami z Włoch e começa a fazer um caminho com essas irmãs missionárias. i zaczyna tą drogę z tymi misjonarkami. E agora as missionárias estão acompanhando eles no carisma da Aliança de Misericórdia, I teraz misjonarki towarzyszą im w tym charyzmacie przymierza miłosierdzia, para que a gente possa estar aberto para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. abyśmy mogli być otwarci na to, co Duch Święty będzie czynił. Mas nós estamos aqui com Darius Ale jesteśmy tutaj z Darią e ele quer evangelizar. i on chce ewangelizować. Ele quer anunciar a palavra de On Deus chce głosić Słowo Boże com a força do Espírito Santo. mocą Ducha Świętego. E ele não teve uma vida I fácil. on nie miał łatwego życia. Ele por muito tempo se declarou ateu. On przez długi czas deklarował się jako ateista. Ele por muito tempo cometeu muitas On violências, przez długi czas popełnił wiele przemocy, como aquela gangue de times. tam z tym gangiem. Ele tinha uma revolta interior, On miał głód wewnętrzny, tinha vazio interior. miał wewnętrzną pustkę. E ele também sofria com isso. I on też cierpiał z tego powodu. E ele trabalhava como tatuador. I on pracował jako tatuażysta. E ele estava financeiramente muito bem. I finansowo miał się bardzo dobrze. Mas mesmo ganhando dinheiro, Ale nawet dostając pieniądze, ele sentia uma falta muito profunda. on czuł bardzo głęboki brak. E no testemunho dele, A jeszcze w jego świadectwie, ele também disse que às vezes ia em outros países on też mówił, że czasami on jeździł do innych krajów, para brigar com as pessoas, żeby kłócić się z ludźmi, para arrumar confusão, żeby wprowadzać zamęt, para usar drogas. żeby używać narkotyków. Só que agora Tylko, że teraz ele saiu do país dele, on wyleciał z jego kraju, não mais para usar droga, już nie żeby używać narkotyków, não mais para arrumar briga. już nie żeby powodować kłótnie. Ele saiu do país dele On wyleciał ze swojego kraju, sem conhecer a nossa língua, nie znając naszego języka, sem ter nenhum conhecido, nie mając tutaj żadnego znajomego, para anunciar Jesus. żeby głosić Jezusa, Porque agora o coração dele está cheio do Espírito bo Santo. teraz jego serce jest pełne Ducha Świętego. A vida que ele tinha já era. Życie, które on miał, już minęło, Acabou. się skończyło. Pela força do Espírito de Deus, Przez moc Ducha Bożego ele se tornou um novo homem. on stał się nowym człowiekiem. E agora o coração dele quer anunciar I Jesus. teraz jego serce chce głosić Jezusa. O coração dele quer proclamar as maravilhas que Jesus fez nele. Jego serce chce ogłaszać wspaniałości, które Bóg uczynił w nim. Uma vida transformada. Przemienione życie Por causa de um taxista z powodu taksówkarza, que em meio ao seu trabalho, który que no meio do seu trabalho, wśród swojej pracy
anunciou Jesus, głosił Jezusa, orou por ele. pomodlił się za Niego. Ali o Espírito Santo entrou. I tam Duch Święty przyszedł. E o Espírito Santo foi conduzindo tudo. I Duch Święty prowadził wszystko. E você também é chamado a viver isso. I Ty też jesteś powołana, by tak żyć. Tem muitas pessoas que você vai encontrar no seu caminho Jest wiele osób, które będziesz spotykać na swojej drodze, que precisa ouvir de Jesus, które potrzebują usłyszeć o Jezusie, que precisa receber a sua oração które potrzebują utrzymać Twoją modlitwę, para terem a vida transformada. żeby mieć życie przemienione. O Darius tem a vida transformada Dariusz ma życie przemienione. e agora ele vive para anunciar Jesus. I teraz on żyje, by głosić Jezusa. Ele quer levar Jesus em toda a Croácia. On chce nieść Jezusa do całej Chorwacji. Ele quer levar Jesus em todo o mundo. On chce nieść Jezusa na cały świat. Quer ir no Brasil para conhecer mais a comunidade. Chce polecieć do Brazylii, żeby bardziej poznać wspólnotę. Quer ir na Itália para conhecer a comunidade. Chce polecieć do Włoch, żeby tam poznać wspólnotę. Veio aqui na Polônia para conhecer mais a comunidade. Przyleciał tutaj do Polski, żeby bardziej poznać wspólnotę. Porque ele quer evangelizar com poder. Bo on chce ewangelizować z mocą. E a nossa evangelização tem que ser com poder. I nasza ewangelizacja ma być z mocą, Para alcançar corações. żeby dosięgać serca, Para transformar vidas. żeby przemieniać życia. E isso só é possível se o Espírito Santo estiver atuante em nós. I to jest możliwe tylko, kiedy Duch Święty będzie działał w nas. É o Espírito de Deus que nos transforma. To Duch Boży nas przemienia. E nesse dia nós estamos anunciando I w tych dniach my głosimy na praça, na placach, nos lugares. w miejscach. Amanhã nós vamos na praça, no parque, Jutro będziemy w parku, no semáforo. na światłach. Nós vamos anunciar Jesus. Będziemy głosić Jezusa, Porque o mundo precisa ouvir. bo świat potrzebuje usłyszeć. Cristo vive. Chrystus żyje. E tem muitas pessoas que ainda não viveram experiência com Deus. Jest wiele osób, które jeszcze nie przeżyły doświadczenia z Bogiem E que vão viver essa experiência através de você. i które przeżyją to doświadczenie poprzez Ciebie. Mas para isso seu coração tem que estar cheio de paz. Ale żeby tak było, to Twoje serce ma być pełne pokoju. E você vai comunicar esta paz. I Ty będziesz komunikować ten pokój, Que é o Espírito de Cristo agindo em você. bo Duch Boży, Duch Chrystusa będzie działał w Tobie. Te convido a ficar de pé. Zapraszam Cię, żebyś wstał. Põe a mão no teu coração. Połóż rękę na swoim sercu. Uma salva de palmas para o Darius. Brawa dla niego. Jesus fez maravilhas na vida deste irmão. Jezus uczynił wspaniałości w życiu tego brata E na vida de tantos de nós. i w życiu tak wielu z nas. Jesus quer fazer maravilhas Jezus chce czynić wspaniałości em mim, we mnie, em você, w Tobie, em cada um de w nós. każdym z nas. Ele quer fazer maravilhas. On chce czynić wspaniałości E às vezes i czasami as coisas tentam roubar a nossa paz. różne rzeczy próbują skraść nasz pokój. Às vezes as situações que acontecem na nossa vida Czasami sytuacje, które wydarzają się w naszym życiu, tentam roubar a nossa paz. próbują skraść nasz pokój. Tantas coisas tentam roubar a paz da vida do Darius. Tak, że wiele rzeczy próbowało skraść pokój z życia Dariusza. Mas Jesus aparece no meio de nós. Ale Jezus objawia się jako między nami. Ele vem ao nosso encontro. On przychodzi nam na spotkanie E Ele diz para cada um: i On mówi do każdego: a paz esteja com você. pokój Tobie, A paz esteja com você. pokój Tobie. Jesus nos dá a paz. Jezus daje nam pokój, A verdadeira paz. prawdziwy pokój. Então essa é a certeza que tem que ter no teu coração. Więc to jest ta pewność, która ma być w Twoim sercu. Você tem a paz de Cristo. Masz pokój Chrystusa. A paz do Senhor habita em você. Pokój Pana mieszka w Tobie. Não a paz que o mundo pode nos dar, Nie pokój, jaki świat może nam dać, mas a paz que vem do alto. ale pokój, który pochodzi z wysoka. E essa paz nos transforma. I ten pokój nas przemienia. E essa paz nos envia para transformar outras I vidas. ten pokój nas posyła, by przemieniać inne życia. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida hoje. Nie jest ważne, co dzieje się w Twoim życiu dzisiaj. Não importa os sofrimentos que você esteja vivendo. Nie są ważne cierpienia, jakie przeżywasz. A paz de Cristo Pokój Chrystusa vem ao teu encontro przychodzi na spotkanie, para abrir as portas do teu coração. żeby otwierać drzwi Twojego serca, Para abrir as portas da transformação na tua vida żeby otwierać dwie przemiany w Twoim życiu e na vida de tantas outras pessoas. i w życiu tak wielu innych osób. Põe a mão no teu coração. Połóż rękę na swoim sercu Repete comigo. i powtórz razem ze mną.
Eu tenho a tua paz, Jesus. Mam Twój pokój, Jezu. Dá para ser mais forte. Można powiedzieć jeszcze głośniej. Repete comigo. Powtórz razem ze mną. Eu tenho a tua paz, Jesus. Mam Twój pokój, Jezu. E você tem. I Ty masz. A paz de Cristo está na tua vida. Pokój Chrystusa jest w Twoim życiu. A paz de Cristo já foi proclamada na tua casa. Pokój Chrystusa już został ogłoszony w Twoim domu. A paz de Cristo foi proclamada na tua história. Pokój Chrystusa został ogłoszony w Twojej historii. E nada nem ninguém pode roubar esta paz. I nic i nikt nie może skraść Twojego pokoju. E você não pode permitir isso. I Ty nie możesz na to pozwolić. Você tem que declarar sim. Musisz zadeklarować tak. Eu tenho a paz do Senhor. Mam pokój Pana. E você é chamado a viver em estado pacífico. I Ty jesteś zaproszony, by żyć w takim stanie, który jest pełen pokoju. Como um homem e uma mulher que leva a paz. Jako mężczyzna i kobieta, którzy niosą pokój. Assim como Francisco de Assis. Tak jak Franciszek z Asyżu. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Panie, uczyj ze mnie narzędzie Twojego pokoju. Você vai ver tanta transformação acontecer. I zobaczysz, jak tak wiele przemian się wydarza. Você vai ver tanta graça acontecer. Zobaczysz, jak tak wiele łaski się wydarza. Vai falando, eu quero, Senhor. Powiedz, ja chcę, Panie. Eu quero a tua paz. Ja chcę Twojego pokoju. Eu quero a tua paz, Jesus. Ja chcę Twojego pokoju, Jezu. Eu aceito a tua paz, Jesus. Ja przyjmuję Twój pokój, Jezu. A tua paz, Senhor. Twój pokój, Panie. A paz que vem do alto. Pokój, który pochodzi z wysoka. A paz que vem do teu coração. Pokój, który pochodzi z Twojego A serca. tua paz, Jesus. Twój pokój, Jezu. É a minha força. To moja siła. A tua paz é o que me renova. Twój pokój to to, co mnie odnawia. A tua paz é o que transforma a minha família. Twój pokój to to, co przemienia moją rodzinę. A tua paz, Jesus. Twój pokój, Jezu. Eu quero. Ja chcę. Com a mão no teu coração. Połóż rękę na swoim sercu. Feche os seus olhos. Zamknij swoje oczy. Imagina Jesus aqui no meio de você. I De wyobraź nós. sobie Jezusa tutaj pomiędzy nami. E esse Jesus I ten Jezus, que aparece na sua vida, który objawia się w Twoim życiu, que surge na tua história, który ukazuje się w Twojej historii, diz para você: mówi do Ciebie: a paz esteja contigo. pokój Tobie, A paz. pokój. Obrigado, Senhor. Dziękuję, Panie. Obrigado pela tua paz. Dziękuję za Twój pokój. Gera vida em nós. Zradzaj życie w nas. Gera vida no nosso coração. Zradzaj życie w naszym sercu. E nós vamos cantar essa canção. I zaśpiewamy tą pieśń. E com esta canção nós vamos também fazer dela a nossa I z oração. tej pieśni uczynimy naszą modlitwę. A sua casa precisa de oração. Twój dom potrzebuje modlitwy. O templo que você é precisa de oração. Świątynia, jaką jesteś, potrzebuje modlitwy. Para a manifestação do Espírito Santo acontecer. Aby objawienie Ducha Świętego się wydarzyło. Age, Espírito Santo. Działaj, Duchu Święty. Vem na minha vida com poder Przyjdź do mojego życia z mocą. e me transforme, Espírito I Santo. mnie przemień, Duchu Święty. Eu quero esta transformação. Ja chcę tej przemiany. Se você sabe orar em línguas, vai orando. Jeśli potrafisz modlić się w językach, to się módl. Permita que o Espírito Santo fale em você. Pozwól, aby Duch Święty mówił w Tobie. Vem, Espírito Santo. Przyjdź, Duchu Święty. E agora eu queria pedir um passo de fé para I você. teraz chcę poprosić Was o krok wiary. Talvez algumas pessoas aqui Być może jakieś osoby tutaj estão precisando dessa paz. potrzebują tego pokoju. Estão vivendo situações difíceis. Przeżywają trudne sytuacje. Nós queremos orar por você, Chcemy pomodlić za Ciebie, pedindo esta paz. prosząc o ten pokój. Eu te convido a sair do lugar onde você está Zapraszam Cię, byś wyszedł z miejsca, w którym jesteś e vir para o corredor, i byś podszedł tutaj na korytarz, ou vir mais aqui na frente. albo tutaj bardziej do przodu. Você que precisa desta paz, Ty, który potrzebujesz pokoju, você que está vivendo situações difíceis hoje na tua Ty, vida. który przeżywasz trudne sytuacje dzisiaj w Twoim życiu, Sai do teu lugar e vem aqui. wyjdź ze swojego miejsca i podejdź tutaj. Nós como igreja vamos rezar por você.
My jako Kościół modlimy się za Ciebie. Nós pedimos a Tua paz, Espírito Santo. Prosimy o Twój pokój, Duchu A Święty. paz que vem da Tua presença. O pokój, który pochodzi z Twojej A paz obecności. que vem do alto. O pokój, który pochodzi z wysoka. Cura o nosso coração. Uzdrów nasze serce. Afasta o caos. Oddal chaos. Traz a Tua plenitude. Przynieś Twoją pełnię. Traz a Tua presença. Przynieś Twoją obecność. Traz transformação de vida, Espírito Przynieś Santo. przemianę życia, Duchu Święty. Nós precisamos de Ti. My potrzebujemy Ciebie. Vamos cantar mais uma vez. Zaśpiewajmy jeszcze raz. E você, meu irmão, que ficou nos bancos, I wy, moi bracia i siostry, którzy zostaliście w ławkach, levanta a sua mão em direção a estes irmãos. podnieście swoje ręce w kierunku tych tutaj braci i sióstr. Vamos rezar por eles. Módlmy się za nich. Vamos pedir a paz por eles. Prośmy o pokój dla nich. A Tua paz, Senhor. Twój pokój, A Tua Panie. paz, Senhor. Twój pokój, A Tua Panie. paz, Senhor. Twój pokój, Nós Panie. pedimos My prosimy a santa paz, Senhor. o Twój pokój, święty pokój. Przyjdź, Panie. Traga paz, Jesus. Przynieś pokój, Jezu. Traga paz, Jesus. Przynieś pokój, Jezu. Traga paz, Jesus. Przynieś pokój, Jezu. Paz, Jesus. Pokój, Jezu. Ore ala cataragada da la la.